هموطنان مهربان، امیدوارم که زندگیتون خوب است، امیدوارم که همه کاروبارتون خوب است، امیدوارم که خوشبخت عمر گذرانده استادید. در تک این ویدیوی ما خاطرتون نبرد لایک موندن و ویدیو تقسیم کردن نزد یار رفیق و دوستان و همه آدمایی که همه چی یک فایدهش بیارد و همه آدمایی که همه چیز به محتاجمندی دارد همونا با البته دسترس کنید، این خیلی فایدهش است. من میخوام که بگم که کدام بیزنس ها در تاجیکستان کردن ممکن، کدام بیزنس ها در تاجیکستان خیلی آینده دار است، خیلی آینده دار است. پیش از اون که سر میکنم در این باره گپ زنم، انمی کتاب یافته میخونید راههای ثروتمند شدن در تاجیکستان. اگر که شما خواهید که ثروتمند شید، اگر که شما خواهید که میلیونر شید، اگر که شما خواهید که آرزوی ثروتمند شدن دارید، همین کتاب با شما خوانید. بعضی آدم من میگه که معلم شما دل پر خطی میگوید که میلیونر شدن میشد. بله میلیونر شدن میشد، چی من نمیشد؟ در دنیا 46.8 میلیون человек زیاد از 2000 میلیاردر هست. همین دیگر آدما هم کرده باشند، من و شما هم کردن میتونیم. اگر که یک کس در ولسپید حی کردن تو دیگر کس یاد دادن ممکن. همین مکتب میونه من و شما به یک چیز هم ما به اثبات کرده داد، چیز خواندن و نوشتن اثبات کرده داد. همه آدم 100% خواندن، نامش خواندن نوشتن میتاد. همین خیلی چه خیلی مکتب میونه همه آدم یاد دادن توانست. هر یک انسان بعضی آدم 5 بار نشون داد، بعضی آدم 20 بار، بعضی آدم 50 بار. همین خیلی نشون داد. اساسا همین مردم ما، همین مردم دنیا یاد گرفت خواندن نوشتن. برای همون هر یک انسان لیاقت آموختن دارد، فقط همون چیزی که وای به هوسمند باشد، همون چیز به خداوند همون چیز به هنر دادگی باشدش، همون چیز به حرکت کند برکت مییابد. انا کدام بیزنس ها در تاجیکستان آینده خوب دارد؟ آینده خوب دارد در تاجیکستان بیزنس های استحصالات. استحصالات های مثال کارکرد میوه، کارکرد آواشه، کارکرد وای. من دیروز چی گفته گپم، این استحصالات کارکرد کرده خیلی بسیار چیز کردن میشد، پیوره کردن میشد، دیتسکی پیتانی کردن میتوید، انا وارینی کردن میتوید، کنسرو دیگر این چیزا پور این کارا کردن میتوید. هستن زاوتا، هستن حاضر نه که اون مدلی که واو کار میکنن نه، بانکی 2 لیتر پیش وای به استال به یگان جو موندن نمیتوید کو. درست می شما حرکت کنید که دیگر فرم‌های خوبش قطع برارید. من به سال همین ساکای و ببینید برآمده است بالای استال به هستن که بالای استال ختم با عین کار کرد کنید. دوم کارکرد پست آینده بعد در کار میشه. مغازه آبف و استحصالات آبف، کارکرد استحصالات من کنفت و من این چیزها همه قدر آینده به خوب میشد که بود وقتش به کم بود که بود نه که آینده به بونستر میشد. کدام بیزنس هایی که گویم لوجستیکا، من همین لوجستیکا من دیده استودیم همین چی ما با به حس سست است. همین چی مثال خطای با خطای اینجا با یا که همین چی که موجب با کارگاه‌های مثال این هستن نه که این چیزام آینده دار است. من همین لوجستیکا فورا یا من همین چیزهای خودتون باشن، ماشین خودتون باشه، لوجستیکا مونت بسیار خوب میشه، آینده داره. این بیزنس همه وقت پریبل نیای، خدا خواهد با شدن میگرد، با پریبل نمیشه. با چی نکن سوهای سودا باشد، اگر که مایدا اگر که مثال رنگ پیشتر یک مایدا بود که میکشودید مغازه لباس این خیلی با برد نمیکنید دیگه، چون که رسخودش همون درآمدش کم. یک تا مثال مغازه ادیش لباس کشوده لباس واره همین 50 کوادرات یا که 60 کوادرات رسخودتون هست و نه که درآمدتون کم. برای همون کدوم خیلی مغازه آینده دار است. 20 تا 30 تا 50 تا مغازه کنید، چون که رفتن و آمدن تو همون یک، رکلامتون همون یک، انکن بوخالترتون همون یک، رسخود ادمنستراتسیتون همون یک، نه که درآمدش زیادتر بعد پریبل نمیشد. من خاطرم باز که در نوسیبیرسک یک تا شاگردم اومد مغازه کسمتیکا و مغازه آب و کسمتیکا میخیل داشت، یک تا مغازه داشت، مغازهش پریبل حلال نمیداد، کمک میداد. من گفتم زیاد کن، 12 تا که کارش خیلی خوب شده برفت. برای شما اکن از روی گفتگوی من کنه شما میشد اکن نه که کامنتاری به ننویسید که ای کجا پول که 12 تا کنی، هنر نداری نکن. آدم توانای مسئله من میدادگی برای آدم توانای فهمیدی بچم. من شما مدل‌ها گفته استم که آینده شه یک تا سوپرمارکت کردن حاضر پریبلش کمتره، 10 تا 20 تا کنید خیلی پریبل زیاد، چون که همون محصولاتی که میگیرید و ابیام شما زیاد میشد. وقتی که محصولات از همون پستفشکا که میگیرید سکیت که خوب میگیرید. یک دیگرش این که
бренд шудан метояд. Ду уже тестатар шума кали мардум ба шиштан метояд. Сеюмаш ин ки оборототон, объеми оборототон оборот зиёд мешад, соответственно прибылатон зиёдтар мешад. Чорумаш ин ки логистику ва ин ҳамаш як, бухгалтериятон, административный расходтон як. То есть расходотон кам мешад, аз ҳисоби оборот зиёд шудан прибылатон зиёд мешад. Бо кадом бизнеса кунед анакон агар ки бизнесои манин текстилу манин кор мекардаги либосвора ино мекардаги бошед кластер сохтана ёд гиред. Кластер сохтана якта худатон натоед 5-6 партнёр қати кор кардан дар кор. Мисол ҳамин пахтая аз гирифта аз шинунданаш кластер мегӯ кластер чи гуфтагим селеком аз А то Я буданаш дар кор. А унҷа сар мешад мисол ва мегиред ва як коркард карда пахта як ҷамъ мекунед ва як коркард мекунед хлопонг буда а хлопонг гирифта вай мекунед ана ришта мекунед а ришта гирифта то есть пряж аз вай ришта мекунед а ришта материал мекунед а материал уже аста-аста куртаю наскию ман ин чизо мебаронед. Ман хотирам ба ки як вақт ман ин чиз кора беҳад хостам кунам ин гап 2008 сол буд баъд ман банкрот шудам ба ҳамин мон ҳамон вақт ҳисоб китоб карда дидам 1 тонн волокна нигоҳ кунед сирё айнҷа мегирифтагитун $1300 буд. Ҳамин 1 тонн волокнатон $1300 мо ҳамчун сирё фурӯхта истоим дунёба не ки ҳамон волокна агар гиред шумо ҳамин пряжа гирифта пряж карда авай ришта карда маҳсулот карда бароред $17000 меша. Анако $17000 меша груби агар ки наскию ман хеле чизо карда фурӯшед. Агар ки тикани тоза кунеду курти мардона кунеду вай кунед 21000 мешад. Дидед кадом вай ба меборавад ҳамин қадар соло ҳамин давлати мо давлати вай монда будааст ҳамин қадар солошам чӣ гум сировое государство ки фақат ҳамин бисёр маҳсулота сирё мо фурӯхта гаштаги ҳамин пахтан бошад ҳамин хел сирё додоб рафтаги ҳамин бисёраш ҳамин хеле кадам мондагӣ гӯштам бошад ҳамин хел адакот ҳозир птица фабрика прибыли хуб метиҳад птица фабрика хуб созед вай прибыли нағз дода истода созраш ба анакон анамо фермаҳои калона кунед ага фермаи калони гӯшти калон инвестиция бизнес план кунед ё партнёра гиред ё ки инвестиция биёред. Кредит ба ман маслиҳат наметиҳам. Тоҷикистон ба кредит беҳад нархаш хеле қимат кредит ман маслиҳат наметиҳам. Партнёр гиред ё ки инвестор ёбед. Аз дигар давлатҳо вақти кор кунед бачаҳои мисол бизнесмени ки дар дигар давлатҳо ҳастед ду кас шуда якта кардан мумкин накун. Фермаи гӯштии калон ага кунед барьер входа шумо сохта метоед конкуренсия камай бизнеса хуб карда мешавад. Анакун ҳозир дар Тоҷикистон вақти бизнеси калон омад вақти бизнеси майда конкуренсия бисёр шудагӣ не ки вақти бизнеси калон дар ҳақиқат омад бачаҳо вақте ки мисол 2 миллион 3 миллион 5 миллион 15 миллион вложит мекунед ана ҳамин бизнесҳо ба вақташ омад. Ман ин маслиҳатам дар бораи киёба гуфта истодам ҳам бизнесоне ки дар Россия дар дигар ҷо кор карда истодед 50 магазин доред 30 магазин доред 10 мисол ду кас се кас шуда барои риска кам кардан якта завод сохтан дар кор якта ферма сохтан дар кор ки ҳамон фермашто 3000 5000 гове бошад не ки фақат фермаи гӯшти сохтан дар кор гӯшти бой не ки ҳамиҷи ферма ҳамиҷи ба адкор сехашай ҳамиҷ ба ҳалол мекушед ҳалол меаст ҳамиҷо вобаста бимонед қабати ин ба як қисмаша мисол консерваи вай карда мебароред як қисмаша гӯшти вай карда мебароред магазинҳо тақсим карда ё ки дигар давлатҳо поставка мекунед беҳад хеле хубай. Агар ки шумо ҳамин ферма кунеду а ферма сар карда то инҷи бо ин қабаташ ба сет магазини меаста кунед ага мана хел кластер мешад бизнесатон мана хел пеш мебаравад. Ман гарантия медиҳам ки ин бизнес кор мекунад чунки ман шогирдом ин чиза ёд дода аста-аста сохтаги дигар давлатҳо ба ман дидаги ҳар як маслиҳате ки шумо метиҳам ҳамин бизнесҳо мо дар дигар давлатҳо ба маслиҳати ман консултант будам ё советник будам ҳамин чиза мо кардагӣ барои ҳамон медонам ки ҳамин кор мекунад. Оби Тоҷикистона буроред, Ҳиндустон ба буроред, Дубай ба буроред, оби Тоҷикистона. Бренди худатон қати. Кор карда ҳамин ҷи карда Дубай ва оба буровардани ёд гиред. Чӣ хеле карда оби Тоҷикистона буроретон. Чунки ҳамин об рехта рафта истодааст, пул рафта истодааст. Ахиратон набурад. Ин шабу рӯз об рафта истодааст, пул рафта истодааст. Коре карда ҳамин бренди хуб карда, ин бренда Ҳиндустон ба буроред, Дубай ба буроред. Ин хеле хуб мешавад. Ман бовари комил дорам. Мумкин ки шумо озда таги ин комментария менависед ки маълим чӣ ба худатон намекунед. Ман ҳамаша кардан наметавам ҷунам. Ҳамаша ман кардан наметавам. Ман аста-аста кардан мегирам. Аста-аста худо хоҳад кардан мекунам. Дар Тоҷикистон торгови центри нағз созед. Торгови центри хуб нест дар Тоҷикистон. Торгови центри хеле калони нағз нест. Анакон детски развлекательни центрои хуб нест. Ин чизо оянда ба се равно дар корай. Се равно ин чизо дар кор мешавад. Ҳамин чизо се равно мекунанд.
анакун бизнесменои калонатон бизнесои калон ба чаққа шудан дар кор, коркардаи калон кардан, мрамори тоза буровардан дар кор, санги натурални санга буровардан, лалои бадахшона коркард кардан дар кор, сангат коркард кардан, тиллоя коркард кардан дар кор. Аз тиллоя аз оддиш коркард карда то маҳсулоти Тоҷикистон карда дунёго буровардан дар кор. Чӣ хеле ки Турсия, Африка и дигаро мебуровараду ҳамин маҳсулоташ ҳамин тиллоша, ҳамин бозора ҳамаша бинед ҳамин тиллои Туркияй. ҳамин бозора диққат карда бинед ҳамин тиллои Туркияй. Фурухта истода мисол вай, ҳамин худом мардуми худом ҳамин кора карда метод. Ҳамин чӣ мо баҳаст. Санкҳои қиматбоҳои хушрӯ дорем мо, чизҳои хуб дорем. Ҳаминане ки ҳам ту хом фурухтан мумкин не, ина коркард кардан дар кор. Ана сехи мисол матрасу, манай либосу, ин чизҳоам все равно пулай. Кардан гиред. Ҳамми ҳамин чизҳо дар оянда фоидаи калон дорад бародарон. Образовательные направления, манай чизи илм, образовательные направления хеле фоидаш мешавад. Ина сохтантун дар кор. Не ки кадом соҳаш, курсҳои кӯтоҳмуддат 6 маҳба, 3 маҳба, ранги ПТУ буд ку тракториста тайёр мекард, сантехника тайёр мекард, электрика. Ана ҳамин курсҳо беҳад эффективни мешавад. Мисол ман намедонам ҳозир инҷи ба Тоҷикистон ба ин чизҳо ҳамаш шахсӣ шудагӣ неми, не ки шахсӣ нашудагӣ бошадам ки ҳаракат карда дидан дар кор чӣ кор карда мешавад. Мумкин ки ҳамин чизҳо шахсӣ бошад, чӣ ки коллеҷу литсео шахсӣ ҳаст ку. Инам мумкин шахсӣ карда тавонетон кунед ҳамин чиза, чӣ ки кадрои бисёр тайёр кунед. дар Россия дар дигар ҷо мардуми мо мерад, ҳамун квалификатсия ки надорад, ҳамун умедворам ки коратон ба пеш меравад. Умедворам ки шумо оянда зиндагии шумо обод мешавад. Умедворам ки мо якҷоя ватанамо обод карда метавонем. 100 сола шавед.